Well, the very fact that we talk about a higher way by default means there must be an inferior way or a second-rate way, a lower way of thinking. Jadi saat kita berbicara tentang suatu jalan yang lebih tinggi, artinya itu di kehidupan kita mungkin ada jalan yang lebih rendah. We all have those dysfunctional, inferior ways of thinking within us, and that's one of the missions of discipleship in God's kingdom is to challenge those thoughts, to deal with them and to replace them. Jadi saat kita mengevaluasi diri, itulah ada jalan-jalan yang kurang maksimal dalam kehidupan kita. Dan itulah kenapa dalam pembinaan di dalam gereja Tuhan, kita mau diproses supaya bisa mengatasi itu. Growing in God means identifying the areas of our life that are not God-like and replacing them with God-like values, behaviors, thoughts, principles, reasoning, the whole works. Dengan kata lain kita mengidentifikasikan yang tidak sesuai dengan jalannya Tuhan dan kita menggantinya dengan apa yang sesuai dengan jalan Tuhan. It says in 2 Corinthians 10 verse 5, Message translation, we use our powerful God tools for smashing warped philosophies, tearing down barriers erected against the truth of God, fitting every loose thought and emotion and impulse into the structure of life shaped by Christ. Jadi Paulus menyampaikan bahwa kita harus menobrak benteng-benteng kesombongan yang dibangun untuk menentang pengetahuan tentang Allah. Kami menawan pikiran orang-orang yang membuat mereka takluk kepada Kristus. So tonight what we're going to do in the process of this higher thought idea is we're going to do some bad thought crushing. Jadi secara langsung saat hari ini kita membahas tentang jalan yang lebih tinggi, kita mau mengatasinya dengan untuk mengatasi pikiran yang salah terlebih dahulu. And we're going to do some bad thought replacing. Dan kita mau menggantikan pikiran yang salah itu. We're going to take our powerful God tool called the Word of God. Jadi kita akan mengambil suatu hal yang paling penting yaitu firman Tuhan. And we're going to challenge some stuff inside of us that I believe will cause us to walk out of this place renewed. Amen? Dan kita akan memakai itu untuk mengevaluasi diri kita. Amin? Amen? Don't go quiet on me tonight, all right? Don't go quiet on the person next to you. You're an atmosphere changer. You got to change the world. Jadi pastikan kalian meresponi saat saya khotbah karena kalian semua adalah orang yang membawa dampak. Amin. Let's start tonight with this thought. Jadi kita mulai dengan pikiran ini. Have you ever thought that life is unfair? Pernahkah kamu berpikir bahwa hidup tidak adil? We've all thought it, right? All thought it at times. Kita semuanya pernah berpikir seperti itu. It's not a difficult question. Itu bukan pertanyaan susah. In fact, all it takes is a simple yes or no response. Dan itu responnya cuma perlu ya atau tidak. But it's amazing how this kind of question doesn't just evoke a yes or a no, it usually brings a little more to mind. Tapi saat kalian berkata iya atau tidak, itu bukan hanya berhenti di sana, pikiran kan udah mulai jalan kemana-mana. When I say is life unfair, saat kita berkata hidup itu tidak adil, some of you are saying, Pastor, please let me sit down and tell my story. Dan rasanya kamu pengen dong minta aku, ayo pendeta aku kan ceritakan ceritaku. Have you got some time to spare so that I can open up the pages of the book that's getting longer every day? Maukah kamu mendengarkanku beberapa keluhan dalam hidupku seberapa hidup ini tidak adil? It's a loaded question. Karena pertanyaan itu mengundang kita A berpikir. question that evokes emotion within us. Yang membawakan suatu emosi, suatu perasaan yang muncul. It's a question that for some of us brings pain and some of us it brings regret. Mungkin beberapa dari kita muncullah suatu perasaan yang tidak mengenakan atau bahkan muncul perasaan ke suatu penyesalan. For some it brings up the memories of our past. Dan beberapa dari kita mungkin mengingat lagi kenangan masa lalu. You tell me life's unfair? Dan mungkin kamu berkata hidup tidak adil? You know, I tell you, when I was a child, a younger child, I always got the smaller piece of the pie. Dan saat aku bertumbuh besar, aku merasa saat aku tumbuh besar, aku selalu berpikir makanan bagian yang aku selalu paling kecil. Everyone else seemed to get the better part. Dan kenapa yang lain-lain rasanya selalu dapat yang besar. I always got the cup with less juice. Dan aku selalu dapat gelas jus yang lebih dikit jusnya. Some of us are like, well, you know, why is it that everybody around me got to wear the branded gear? Dan rasanya kamu berasa kok semua orang-orang sekitarku barang-barang mereka tuh barang-barang yang bermerek. For me, it was always the stuff that was sourced in the market. Tapi aku ya barang-barang apa adanya. The second-hand thrift store. Atau mungkin dari toko bekas. My friends had overseas holidays. Temanku kok bisa liburan ke luar negeri. We hardly left the house. Tapi aku keluar rumah aja jarang-jarang.
All the people around me managed to get a university level degree. Kok teman-temanku dapat suatu sarjana? Here I am struggling to get a college diploma or something of that nature. Dan aku masih bergumul dengan diploma. For some reason, this question brings up memories of our past. Jadi pertanyaan ini membangunkan suatu kenangan dan ingatan. For some of us, it brings up the emotion of what we're going through in our present. Atau bahkan beberapa dari kamu mengalaminya sekarang ini. Other people get paid X and I'm still being paid Y. Kenapa orang dapat bayarannya sejumlah demi sekian, tapi aku dapatnya sekian? That couple that tried to have a baby and it happened for them in a month, and me and my partner have been trying for years. Dan kenapa istilah pasangan itu mereka merindukan anak dan mereka langsung mendapatkannya, sedangkan aku dan pasanganku belum dapat. All those governmental laws that just changed, July 1st it changed, right? The world changed. Dan peraturan-peraturan pemerintah seakan-akan setelah 1 Juli semua dunia ini berubah. Didn't work out for me. Tidak berjalan lancar buntukku. Why is life so unfair? Kenapa hidup ini tidak adil? Man, I've been around here a long time. Dan kalau kita mau ceritakan, kita bisa ceritakan cukup lama, aku sudah lama di sini. How come that one or two that turned up a lot after me, they got all the ministry opportunities? Kenapa orang-orang yang sudah datang di gereja lebih tidak selama aku, mereka udah dapat kesempatan pelayanan banyak? For some of us, the question isn't just about our past and our present, but it's a reminder of the possibility that our future might not be filled with great potential. Dan seringkali saat kita mendengar pertanyaan itu bukan tentang kenapa kehidupan lamaku tidak adil atau sebagainya. Bahkan itu menjadi tolak ukur bahwa hidupku di masa depan kesannya mungkin tidak adil juga. We remind ourselves, many times I prayed, many times I believed, but where are my answered prayers? Dan sehingga kita sampai berpikir, aku sudah banyak doa, tapi kenapa jawaban doa belum kunjung datang? My friends found their partners in their 20s. I've already reached my 30s. Temanku menemukan pasangan hidupnya saat umur 20-an, aku sudah umur 30. At some point in time, Dan suatu waktu, perhaps regularly, perhaps Mungkin. constantly, cukup sering, perhaps even right now sitting listening to this message, atau bahkan sekarang ini, all of us Semua at dari some kita. point in time have thought life is not fair. pernah berpikir bahwa kok hidup tidak adil. Why is life not fair? Kenapa? Well, we could rattle off quite a list here tonight. Kita bisa ceritakan banyak listnya kalau kita mau bilang hidup ini tidak adil. I'm sure if we went round the room, the list would get longer and longer and longer. Dan kalau kita mau bagikan mic ini ke orang lain, kalian bisa ceritakan dan listnya bakal makin panjang. Some of those realities are not about us, they're about others as we look at the world around us. Dan realita itu ada tentang saat kita melihat orang lain, bukan saat kita tentang melihat diri kita. Why are some born into wealth while others are born into poverty? Kenapa ada orang yang terlahir kaya, kenapa ada orang yang terlahir miskin? Why does one seem to get the good grades without studying while the other does no study and they blitz the course? Dan kenapa ada orang yang tidak belajar nilainya tinggi, ada yang tidak belajar? Why does Gagal. one get a miracle when others are left praying for their miracle? Kenapa ada orang yang mendapatkan mujizatnya sedangkan yang lain berdoa tapi belum mendapatkannya? What's fair for the Apa? child who's aborted before even giving a chance to live their life? Apakah keadilan itu saat seorang anak sebelum mempunyai kesempatan untuk hidup telah digugurkan? And what's fair for those who have lost their lives or lost lives of their loved ones to unnecessary tragedies, human error, Titanic kind of errors? Dan bagaimana dengan orang-orang yang kehilangan orang-orang yang berharga di kehidupan mereka, bukan karena kesalahan mereka, tapi kesalahan orang lain. Seperti kejadian Titanic misalnya. Sometimes it's a little more personal. Terkadang itu selain dari hal yang eksternal, terkadang mungkin ada hal yang internal juga. You did everything right. Kamu lakukan semuanya dengan baik, You lived in integrity, did the right thing. kamu hidup dengan integritas. And yet the gossip and the rumors are being spread around about you. Tapi gosip yang di luar sana, Your business is getting bad reviews. Your ministry is being given 1 stars instead of 5 stars. bagaimana mungkin bisnismu dapat istilahnya review yang jelek atau pelayanan mungkin dievaluasinya tidak baik. Your spouse, Pasanganmu. you've been married a while, but he or she is filing for a divorce. Dan mungkin kamu telah menikah beberapa waktu dan pasanganmu tiba-tiba minta untuk bercerai. You've tried long, you've tried hard. Kamu berusaha, You've given your best effort, but it's like they're not even willing to lift their little finger. tapi di tengah usahamu seakan-akan yang sisi lain tidak mau berusaha sama sekali. You've faithfully worked in your job, Kamu setia dalam pekerjaanmu, gave your effort, gave your energy, berikan segalanya, loyal, setia di pekerjaan itu. and now your job's on the line. Tapi sekarang pekerjaanmu, Someone else got promoted even though they don't work like you, they don't know like you, they don't deserve like you.
kayak kesannya kenapa mereka yang tidak mengetahui tentang pekerjaan ini sebaik kamu dipromosi. You did nothing wrong. Kamu tidak melakukan kesalahan. The world's crashing, the financial world. Tapi kok kayak kehidupan finansial mulai runtuh. Economically, your life takes a turn. Secara ekonomi semuanya lambat. How many of you know sometimes life is just not fair? Ketahuilah terkadang hidup itu ya seperti itu. Tidak adil. Come on. I mean, not one of these situations we talked about so far are easy situations. Dan semua hal yang aku ceritakan tadi, itu bukanlah hal yang gampang. All of us have found ourselves at times in circumstances that are outside of our control. Dan kita menemukan diri kita dalam posisi yang di luar kendali. We can always remove ourselves from from things that are within our control, but sometimes unfair circumstances are outside of our control. Dan seringkali ya itulah, kehidupan yang tidak adil seringkali tidak terjadi dalam kuasa kita. We can do something about how we respond to those situations though. Tetapi kita bisa melakukan sesuatu untuk meresponi itu. We can't change them, Kita tidak bisa mengubah situasinya, but we can change us. kita bisa mengubah cara kita. We can reach for higher ways of thinking that lead us and bring us into the greater life that God has for us. Kita bisa memilih untuk berpikir dengan pikiran yang lebih tinggi untuk membawa hidup kita ke tempat yang lebih tinggi lagi. I know that many of us like to think, we like to believe that if we just do the right thing all the time and if we just live like God called us to live, and we ought to do that, by the way. Dan mungkin kita berpikir kalau kita hidup kita melakukan dengan cara yang tepat dan ya memang sepantasnya kita harus demikian. That's the cue that means that everything in our life should be okay. Dan kita punya ekspektasi bahwa semua hal dalam hidup kita harusnya lancar. That because I'm godly, because I'm living for Christ, because I'm prioritizing Him, my world should be fine. Karena aku memprioritaskan Tuhan, karena aku rohani, harusnya hidupku lancar. Truth is, it doesn't always work like that. Tapi kejadiannya tidak selalu seperti demikian. The Bible's filled with a lot of good people who experience not good things. Kita bisa lihat di Alkitab, orang-orang yang benar mengalami situasi yang tidak baik. Cain brought a good offering to God. Kain membawa persembahan yang di mata dia baik. It was somebody else's situation and issue that caused life to not be fair for him. Dan karena pilihan seseorang, dia merasa tidak adil. Abraham and Sarah were unable to have a child. Abraham dan Sarah tidak bisa punya anak. So God called Abraham, pray for Abimelech, pray for his family, pray for all the women servants in his home. And suddenly Abimelech's home began to experience a revival of babies. Dan Tuhan minta Abraham dan Sarah yang tidak bisa punya anak, doakan Abimelech dan kerajaannya. Supaya Tuhan memberkati mereka, membukakan kandungannya sehingga mereka bisa punya anak. Dan terjadi. While Abraham and Sarah remained in barrenness. Tetapi Abraham dan Sarah tetap tidak punya anak. Esau was the firstborn. Esau adalah anak sulung. But how many know Jacob came along and usurped the firstborn birthright? Tapi di sini Yakub datang untuk mencuri hak kesulungan. Later, Jacob, the younger brother by the way, Dan Yakub, yaitu yang anak kedua, worked 7 years bekerja 7 tahun. to marry the woman that he loved, Rachel. Untuk bekerja untuk bisa menikahi wanita yang dia cintai. And when it came time to marry, his father-in-law, who was a pretty sneaky kind of guy, turned on Jacob and basically put the wrong woman in the bedroom. Dan saat menikah 7 tahun itu, ayah mertuanya yang cukup jahil malah memberikan wanita yang berbeda. Life's not fair. Hidup tidak adil. Joseph, Yusuf, who fled from temptation and fled from his master's wife, who chose integrity, chose the pathway of God, was thrown into a prison as a result. Yusuf yang memilih untuk hidup benar, untuk lari dari godaan, untuk tidur dengan istri tuannya, malah dijeblosin ke dalam penjara. And that's just a few examples, not even all the examples from the first book out of all the 66 in the Bible. Dan itu hanya contoh dari satu buku di Alkitab dari 66 buku lainnya. Time fails us to tell of all the other good men and women. Dan itu waktu ini tidak cukup untuk membahas semuanya. The Daniels who were caught brought into captivity. Daniel yang akhirnya dibawa ke pengungsian. The Jeremiahs who were thrown into the cistern and left to die in the mud. Dan bagaimana Yeremia yang berusaha diasingkan untuk dibunuh.
The Jephthah daughters who came out dancing and singing and rejoicing because of her great works and were left to be burned on a burnt altar. Dan anaknya Jephthah yang keluar untuk menyambut ayahnya malah ternyata harus untuk dipersembahkan. And then there's the ultimate example. Dan ada suatu hal yang paling Jesus tinggi. Christ, the Son of the living God. Yesus Kristus, The Tuhan one who kita. lived a perfect, pure, spotless, sinless life on earth. Dia hidupnya sempurna. If there's anybody who deserved the best, it was Jesus. Kalau ada orang yang seharusnya mendapatkan semua hal yang terbaik, harusnya Tuhan Yesus, bukan? And yet, where did he end? Tapi di mana dia? Well, it wasn't really the end, but he did end up on a cross. Akhirnya dia di kayu salib. Thank God that it was really just the beginning. Tapi bersyukur itu hanya awal mula. Sometimes we have to go through things to get to things. Karena terkadang kita harus melalui suatu hal untuk mendapatkan suatu hal yang lain. And yet it's the through part, the unfair part, we hate the most. Tapi hal saat kita mau melalui situasi itu yang seringkali kita tidak suka. Everybody loves it when things go their way. Semuanya senang dong kalau kita semuanya sesuai dengan rencana yang kita mau. Isn't it amazing how everybody cries unfair when it doesn't? Tapi semua orang berteriak tidak adil kalau tidak sesuai dengan apa yang kamu mau. I don't know how many cricket fans we have in this room, Aku tidak tahu berapa orang yang penggemar kriket. but this week the world's been crying unfair. Karena dunia ini sekarang berteriak tidak adil. I won't go into the details because it'll go over some of your heads, but you Dan know aku- what? When one side has a call that goes their way, oh, it's all good. We love that. When it goes against you, oh man, they're cheats. Dan di mana tuh kalau istilahnya wasitnya memberikan suatu keputusan, kalau itu untuk timnya lebih baik, mereka semua senang aja. Tapi untuk tim lawan, ya semuanya bergumul, bersungut-sungut. What about Job? Tapi bagaimana dengan Ayub? Job, in verse 1 of the book of Job, Ayub 1 ayat 1. says there was a man in the land of Uz whose name was Job, and that man was blameless and upright, Dan ini and one who tentang feared God and shunned evil. Dan ini yang ditulis tentang Ayub. Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur. Ia takut akan Tuhan, menjauhi kejahatan. Again, he is someone who deserves the best, Dan setidaknya dia sepantasnya mendapatkan hal yang baik. or so we think, Seharusnya kan. and yet having done nothing wrong, Tapi dia tidak melakukan hal yang salah. he gets subjected to one of the most tragic sequences of events that we will ever read about. Dia mengalami suatu situasi yang sangat tragis. Saat kita baca, kita kan bisa mengetahuinya. One minute, he's the man to be envied, Satu hari dia adalah seorang pria yang istilahnya semua orang cemburu akan apa yang dia the punya. richest man in his world. Dia orang yang terkaya pada kalangannya. Not long after that, a few days go by, he's the one who is most to be pitied. Tapi beberapa hari berlalu dia menjadi orang yang paling perlu dikasihani. He's had his animals taken from him, Dia misalnya ternak dia semuanya diambil, his farm hands stolen, killed, semua petugas karyawannya juga dibunuh, his children killed, anak-anaknya juga meninggal, and he's wallowing in pain with boils all over his body from the top of his head to the soles of his feet. dan badannya penuh dengan borok yang sangat sakit. It wasn't because Job did anything wrong. Bukan karena Ayub melakukan hal yang salah, It wasn't because he deserved this great penalty or suffering. bukan karena dia melakukan hal yang besar yang harus mengalami suatu hukuman. But Job's response is very telling. Tapi respon Ayub sangat jelas. His grief didn't make him to cry, against his God. Dari pergumulannya tidak membuat dia melawan Tuhan. In fact, he simply fell on his knees. Then he stood up, tore his cloak, shaved his head and said this. Namun dia hanya tersungkur, merobek jubahnya dan dia berkata demikian. Job 1:21. I came naked from my mother's womb, and I will be naked when I leave. The Lord gave me what I had, and the Lord has taken it away. Praise the name of the Lord. Dan katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku. Dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Now, this is not part of my message, but just as an aside, the doctrine of that verse is not particularly great, by the way. Dan ini bukan inti pesanku, tapi doktrin dari ayat ini bukan sangat sempurna. The Lord does give, Tuhan memberi, but the scriptures say very clearly that the Lord doesn't take. tapi Tuhan tidak mengambil. He gives liberally and without reproach, meaning he never takes back in return. Dia memberikannya dengan sukarela tanpa menahannya. Dan dia tidak mengambil kembali.
But how many understand Job is in a lot of pain, but he's actually still honoring God here. Tapi dari perasaannya, dia tetap memuji Tuhan meskipun dia di tengah kesusahan. Even the devil agreed that Job was a righteous, blameless man. Bahkan iblis pun bisa setuju bahwa Ayub ada seorang yang tiada cacat. When his friends saw him, they couldn't believe what had happened. Dan saat teman-temannya melihat, teman-temannya tidak bisa percaya. His wife Istrinya, didn't understand, how can my husband behave like this? kenapa suamiku masih bisa bertingkah seperti ini? She said in verse 9 of chapter 2, still holding on to your precious integrity, are you? Curse God and be done with it. Maka berkatalah istrinya kepadanya, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. He says to her, you're talking like an empty-headed fool. We take the good days from God. Why not also the bad days? Not once through all of this did Job sin. He said nothing against God. Tetapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apa kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Now let's just humble ourselves for a minute here, okay? Jadi mari kita rendahkan diri sekarang ini. Do we really think we could go through something as hellish as what Job did and still stand up and not blame God, circumstance, situation, or others? Bisakah kita seperti Ayub melalui semua kesusahan dalam hidup ini dan tetap berdiri, tidak menyalahi Tuhan, situasi kondisi atau hal-hal lain? This is a guy who's experiencing firsthand life is unfair. Inilah orang yang mengalami apa yang kita bilang tidak adil. But in all of this, Job did not sin. Tapi di tengah-tengah ini, Ayub tetap tidak berdosa dengan In bibirnya. other words, he took on a higher way of thinking, a higher way of dealing with the circumstance, dare I say it, a God way of doing it. Tapi dengan kata lain, inilah Ayub memilih suatu pikiran yang lebih tinggi, jalan seperti apa yang jalan yang Tuhan kehendaki. When life isn't fair, the easy way out might be to walk away from God. Karena saat hidup tidak lancar, cara yang gampang, menjauh aja dari Tuhan. It's not going to end easy, by the way, if you take that option. Tapi sebenarnya ujung jalannya tuh tidak gampang. It might be easy to blame God and curse God. Gampang untuk menyalahkan Tuhan. It might be easy to create all kinds of self-doctrines and ideas and kind of like, well, you know, this is how I think about things. We start to become opinionated. Dan gampang sekali kita untuk membuat suatu doktrin, suatu pola pikiran, suatu konsep yang kita percaya, kita memberikan pendapat kita. One thing we know for sure, Tapi satu hal yang kita tahu, when life's not fair, it's not because God shows partiality. saat hidup tidak adil bukan karena Tuhan tidak adil dan memilih-milih orang. Paul wrote in Romans chapter 2:11, there is no favoritism with God. Karena dikatakan sebab Allah memperlakukan semua orang sama. How many of you know God doesn't have favorites? Ketahuilah bahwa Tuhan tidak punya, maksudnya orang favorit. He doesn't love the person next to you more than he loves you. Tuhan tidak mencintai orang di samping kamu lebih dari kamu. He doesn't have a better plan and a better dream and a better goal for the person next to you than for you. Tuhan tidak berkata, oh aku punya rancangan yang lebih baik untuk orang samping kamu dibanding kamu. Enggak. God knows the numbers and the names of every star and every hair on their head, yes, sure. But he also knows it on yours. Tuhan mengetahui berapa jumlah rambut di kepalamu, tapi Tuhan juga tahu jumlah rambut di kepala orang samping kamu. There's no favoritism with God. Karena tidak ada unsur pilih-pilih. So when things happen and we sit, it's unfair, God, it's unfair. Jadi saat kita duduk di sana kita berkata, Tuhan ini nggak adil. Be sure it wasn't God. Ketahuilah bahwa itu bukan apa yang Tuhan mau. And it's not God that needs the blame. Dan bukan Tuhan yang harus disalahkan. Job remained faithful. Ayub tetap setia. And faithful God was, as he always is to the faithful. Dan Tuhan adil kepada orang yang setia. At the other side of the ordeal, Job came out with more of everything that he'd lost. Dan saat Ayub keluar dari segala pergumulan, dia mempunyai lebih dari apa yang dimiliki sebelumnya. Except for one thing, Kecuali satu hal. not more wives. Dia tidak punya istri lebih banyak. He got more children, Dia punya lebih banyak anak. he got more livestock, Dia punya ternak yang lebih he banyak. got more blessing. Dia dapat berkat lebih. Sometimes we wallow too much in the pain, not realizing that God knows the end. Dan terkadang kita tuh istilahnya melalui masa-masa itu susah. Tapi kita tidak mengingat bahwa Tuhan tahu yang terbaik. There are probably some of us sitting here tonight going, what's the punchline?
Dan mungkin kamu berpikir, apa sih inti dari pesan yang kamu mau sampaikan? We're all hoping, I know we're hoping for a punchline that says, well, life's not fair, but when God gets involved, it becomes fair. Dan hidup tidak adil, tetapi saat Tuhan ada, hidup akan menjadi adil. It's not true. Ya, tidak begitu juga If we sebenarnya. want truth, we have to turn to the truth. Jadi kebenarannya apa? Kita harus cari kebenaran dalam firman Tuhan. We have to find out what the truth really says. What's the reality? Jadi kita harus cari apa sih realitanya. And so I want to talk tonight about a couple of realities. Jadi aku memberikan kita suatu realita. Because to be really frank from the outset, I'm not going to try to deconstruct or decompose or try to deal with, debunk the idea that life is unfair. Life is unfair sometimes. Aku tidak berusaha untuk memberikan suatu masukan bahwa hidup itu sebenarnya adil, pikiranmu salah atau apa. Enggak, aku cuma mau berkata memang hidup tidak adil. Of course, it does depend on our idea of what fair actually is. Tapi tergantung perspektif kamu, apa maksud kamu tidak adil. But there are some ideas Tapi ada beberapa hal that yang can mau lead us sampaikan. to a far higher perspective. Supaya kita punya suatu cara pandang yang lebih tinggi. Let's start with this one. Mari kita mulai dengan ini. Life is unfair, but God is still good, and He will always still be good. Hidup tidak adil, tetapi Tuhan masih tetap baik dan Dia akan selalu baik. Amen? Amin. We need to start detaching our problems and our circumstances and our unfairness with God. Kita harus berhenti menyambung-nyambungi ketidakadilan hidup dengan Tuhan. Detach God from your suffering. Karena kita harus memisahkan dua hal itu. Detach God from your pain. Pisahkan Tuhan dengan perasaan sakitmu. Detach God from the problems that are not in the will and the purpose and the pathway that God has you and I on. Jangan kamu menyambung-nyambungkan proses yang tidak enak itu dengan Tuhan. Hebrews 6:10 tells us God is not unjust. Karena di Ibrani 6:10 dikatakan Allah bukannya Allah yang tidak adil. His character, His nature, His person are revealed through scriptures like Matthew 7:11. If you then, being evil, know how to give good gifts to your children, how much more will your Father who is in heaven give good gifts or good things to those who ask Him? Jadi Matius 7:11, jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Even in all the unfairness of life, God's goodness is still spilling over. Jadi di tengah ketidakadilan, kebaikan Tuhan tetap berlimpah. It never stops. Tidak pernah berhenti. It's running in your workplace. It's running in your home. It's running in your body. It's running in your life, in your finance. It's running everywhere. Dan kebaikannya Tuhan tuh mengalir dalam badanmu, dalam hidupmu, dalam setiap area hidupmu. The steadfast mercies and love of the Lord never end, the scriptures say. Karena kasih kemurahan Tuhan tidak berkesudahan. Not in the morning, not in the evening. Tidak di pagi hari, tidak di malam hari. Not in a good season or a bad season. Bukan di waktu baik, bukan di waktu susah. His mercies overflow. Dan kemurahannya berlimpah. Amen? Amin. How about a hallelujah to that one? Haleluya. Sometimes life's not fair, but God is always good. Terkadang hidup tidak adil, tetapi Tuhan tetap baik. Trials and hardships do not mean that God has deserted us. Jadi kesusahan tidak berarti Tuhan telah meninggalkan kita. He is still with you. Dia tetap bersamamu. He promised He will never leave you, never forsake you. Dia berjanji dia tidak akan meninggalkanmu. Through the valley of the shadow of death. Melalui lembah kekelaman. Through the valley. Melewati lembah. You will be with me. Your rod and your staff will comfort me. Engkau masih tetap bersamaku. Gadamu dan tongkatmu bersamaku. Amen. In the midst of injustice, God is still a good God. Dan di tengah ketidakadilan, Tuhan tetap Tuhan yang baik. The problem is most of us can't see the big picture. Masalahnya kita manusia ini tidak bisa melihat gambaran besar. You see, the issue for us as human beings of fairness is a big one. Karena buat kita, keadilan itu penting. Put it like this. How many of us read the story of Job and we read the 40 plus chapters there and we're like, why God? Berapa dari kita melihat hidupnya Ayub dan kita bertanya, kenapa Tuhan? I mean, we are literally contending with God and saying, why? Kita tidak berargumen sama Tuhan kan, kenapa? Do you know why we ask why?
Tahu nggak kenapa kita bertanya kenapa? Write this down if you're quick enough. Otherwise, you're going to have to take some pictures, okay? Tuliskan ini atau nggak kamu bisa foto. Because the very fact that we ask why raises some really interesting points. Saat kita bertanya kenapa, artinya ada suatu pola pikir yang terjadi di pikiran kita. Firstly, we often ask why because things are not working out the way we're expecting them to. Kita sering bertanya kenapa, karena hal-hal tidak terjadi sesuai dengan apa yang kita harapkan itu terjadi. God's not surprised, Tuhan tidak kaget. but we are because it doesn't fit our alignment of what fair is. Tuhan tidak kaget, tapi kita kaget karena tidak sesuai yang kita pengen. Secondly, Yang kedua, we often ask why when situations continue to go in a direction that doesn't seem to be congruent with God's love, mercy, and grace. kita sering bertanya kenapa ketika situasi yang kita alami tidak berjalan dengan sesuai kasih dan kehendak Allah. How could a God that's so filled with love and grace and mercy let someone go through life like that? Mungkin kita berkata kenapa Tuhan yang begitu mengasihi mengizinkan suatu pergumulan yang begitu susah. We serve a big God, folks. His ways are higher than our ways. Kita menyembah Tuhan yang besar, jalan dia lebih tinggi dari jalan kita. And yet we ask, why is my life like? Why am I going? Why? Tapi kita di sini bertanya kenapa? Thirdly, we often ask why because we have not been listening to God when He's already given us the clues about what we will go through in order to get to the promised land. Kita sering bertanya mengapa? Karena kita belum mendengarkan Tuhan atau kita tidak mendengarkan Tuhan ketika Dia sudah memberi kita petunjuk tentang apa yang harus kita lalui sampai ke tanah perjanjian itu. If we're really listening, we might realize that life's not always fine and dandy and flowers and a beautiful, pretty utopia. Kalau kita mendengarkan dengan baik, kita akan sadar bahwa hidup ini tidak semulus yang kamu He renungkan. says, count it all joy when you fall into various trials. Karena dikatakan berbahagialah dalam pencobaan. Put a smile on your face when things ain't going right. Letakkan suatu senyuman kalau hidup ini lagi tidak lancar. That's my paraphrased version. Itu suatu versi yang aku It's not terjemahkan. easy doing that. Itu tidak gampang. In fact, it's hardcore. Tepatnya susah. But a higher way of thinking, a mature way of thinking, never falls to the trap of saying life's not fair. Tapi pikiran yang lebih tinggi itu tidak akan terjebak dengan konsep hidup tidak adil. And fourthly, Yang keempat, sometimes we ask why because we're simply not trusting the Lord. terkadang kita bertanya kenapa? Karena kita tidak percaya kepada Tuhan. If Job could trust the Lord going through it, why can't we when we just read about him? Kalau Ayub bisa tetap percaya kepada Tuhan, kok kita nggak bisa? Padahal kita cuma baca ceritanya. You know, after all these questions we ask, then you've got Job, Dan setelah kita bertanya semua ini, kita lihat Ayub. suffering Job. Ayub yang dalam pergumulan. And this is what he's saying Dan ini yang dia katakan. in Job 13:15. Though he slay me, yet will I trust him. Lihatlah, ia hendak membunuh aku, tidak ada harapan bagiku, namun aku hendak membela perilakuku di hadapannya. Even if this problem gets worse, goes from worse to worse, even if life goes so bad, even if I die at the hand of God, no matter what, Tidak peduli I still apapun trust him. itu, aku akan tetap percaya pada dia. come on, how many of us are like that in the trial? Berapa dari kita yang bisa demikian? No, I don't see too many hands. I know why. Aku tidak lihat banyak tangan terangkat. Even if God kills me, Meskipun Tuhan mau membunuhku, what a huge lesson there is in that. bukankah ini suatu hal yang memukau? We might be living in a generation that likes comfort, that likes everything nice, that's living in a microwave age where we got to pray and get the answer today. Same, not even the same. We got to get it within minutes. Yang kita hidup di hidup yang seperti microwave, kita maunya semuanya tuh dalam menit ini. But how many know that's not God's way? Tapi itu bukan jalan Tuhan. He can do it. Sometimes he does. That's a beautiful grace. Dia bisa melakukannya, Many times tapi seringkali there's some problems that come between the promise and the provision. ada satu masalah yang istilahnya terjadi dalam masa penungguan itu. Amen? Amin. Here's the second point tonight. Sekarang kita masuk ke poin kedua. The second higher thought to replace the idea that life's unfair. Dan pikiran kedua yang lebih tinggi untuk memastikan kita menggantikan pikiran tentang hidup tidak adil. Well, yes, life is unfair, but I don't need to wallow in that fact or remain within its grip. Hidup mungkin tidak adil, tetapi saya tidak perlu berkubang di dalam fakta itu atau tetap berada di dalam cengkramannya. You know, I think sometimes we humans have this kind of
internal compass. It's not a God compass, it's a human compass. An internal compass that helps us in our brain and our mind to kind of decide what we think is fair and not fair. Dan entah apa di dalam pikiran hidup kita, setiap manusia tuh ada tolak ukur pribadi yang menjelaskan apa sih yang adil dan apa yang tidak adil. Really, it's just our own perception or idea rather than the truth or the reality. Dan seringkali itu hanya persepsinya kita, bukan kebenaran. According to one research study, in this current era, the average teenager says life is not fair either in their minds or out of their mouths 8.6 times every day. Dan entah apa dalam era sekarang ini ada seorang peneliti berkata bahwa anak muda berkata tidak adil kurang lebih ya 8,7 kali dalam sehari. Now, of course, I don't know whether that's true. I'm not going to vouch for that fact. But one thing I will say is that even if it's remotely true, what it means is that this generation is going back again and again and again to a thought and an idea that life's not fair. Jadi aku tidak tahu apakah benar-benar di generasi ini tuh berkata demikian setiap harinya. Tapi yang aku lihat adalah kenyataannya banyak orang berkata demikian. Kenyataannya adalah mereka kembali lagi dengan pikiran yang sama bahwa hidup tidak adil, hidup tidak adil. Kembali lagi ke pikiran itu. This generation is allowing themselves to wallow in the mud like a sow or a pig in its mud. Dan itu seakan-akan mereka terjebak dalam kubangan itu. Seperti binatang yang tidak bisa keluar. If you want to overcome something, you've got to forsake it. You've got to replace it. You've got to get it out. Move it on. Kalau kamu mau mengganti pikiran itu, kamu tuh harus keluar dari sana. Jangan terjebak. Check and recheck. How many times is it coming out of our mouths, out of our minds? Berapa kali keluar dari pikiran atau mulutmu, hidup tidak adil. Life's unfair. Hidup tidak adil. It's not fair. Pastor, it's not fair. I know life's not fair. Get used to it. Pendeta, hidup tidak adil. Ya saya tahu. But in the midst of the unfairness of life, you don't need to remain there. There's a higher way. Aku tahu hidup tidak adil, tapi masalahnya di tengah ketidakadilan itu jangan kamu tetap meresponnya demikian. Hidup dengan cara yang lebih tinggi. Instead of holding on to a hard done by attitude, why not take the gifts that God has put on the inside of you? Why not take the power in your voice and in your mouth to speak the word of life and change the circumstance? Di tengah pengalamanmu tentang ketidakadilan itu, kenapa kamu tidak mengambil sesuatu yang kamu bisa lakukan, tenagamu atau suaramu untuk mengatakan hal yang berbeda? Oh, I don't want to go to work this day or this week. I don't know, it's too hard. Come on, folks. You've got the spirit on the inside of you that raised Jesus from the dead. Mungkin kamu berkata, aku tidak mau pergi kerja, tempat kerjaku gak adil. Tapi ketahuilah bahwa ada roh Tuhan yang tinggal di dalammu. As unfair as it gets, setidak adilnya hidupmu, God positioned you to change the circumstance. Tuhan meletakkanmu di sana untuk mengubah situasinya. Anybody ever remember the group assignments, high school? Ada yang tahu tugas Some of you were SMA? like, yes, another group assignment. I can sit back and let them do all the work. Ada orang-orang yang, tugas kelompok, puji Tuhan saya bisa berikan temanku tugasnya. We don't have anyone in this church like that, right? Aku imanin tidak ada orang yang demikian di ruangan ini. We're all hard workers. Kita semua pekerja keras. Some of us were like, the group assignment, oh no, here's another one. They're just going to sit down, do nothing, and I'm going to do it all. Ada orang-orang yang, tugas kelompok lagi, teman-temanku pasti gak bantuin, aku lagi yang kerjain. Isn't it the same in the workplace? Bukankah sama di tempat kerja? You guys that are the Antioch members, you do all the work. Kalian jemaat Antioquia yang mengerjakan semuanya. You're the loved children of your boss, right? Kamu anak kesayangan bosmu. They see your integrity, they see your attitude, they see your effort, they see the energy you bring, and they're like, why can't I get more employees from Antioch? Dan istilahnya bosmu lihat sikapmu, lihat integritasmu. Mungkin bosmu bertanya, kapan aku bisa dapat staff dari Antioquia lagi? And then there's all the rest. Tapi ada golongan yang lain. The ones that turn up half an hour late. Datang telat setengah jam. That ask for a toilet break and take 60 minutes. Istilahnya toilet break tapi 1 jam. That clock off 15 minutes early. Clock off, keluar dari tempat kerja 15 menit lebih cepat dari jadwal. That are asked to do the minor thing and they say, why should I? Mau melakukan hal yang kecil, dia bertanya, kok harus aku? We've all been there, we know what it's like. Kamu tahu kan? Life's unfair. Ini tidak adil. I think sometimes we got to get over this idea and we got to raise our high. It is unfair, but I ain't going to wallow in it. I'm not remaining there. Dan ya memang tidak adil, tapi aku tidak mau tetap bergumul dalam situasi itu, tetap bersedia aja kayak begitu. How many of you know it's the ones that put the effort in and put the work in
that actually get the skills and go somewhere. Karena mereka yang memberikan usahanya, yang akan mendapatkan keahlian lebih untuk maju lebih. It's the people who enlarge their capacity and the people who position themselves as God, because God's watching, even when no one else is watching, God's watching. It's those ones that are promoted to new levels of grace and breakthrough. God is on our back. Karena mereka-mereka ini yang setia dengan pekerjaannya, meskipun tidak ada orang yang melihat, Tuhan melihat dan Tuhan yang akan promosikan. Men and women of God, if other people are saying, hey, life's not fair, we're not going to fall for that. Saat orang-orang di luar berkata, hei hidup tidak adil, kita sebagai anak Tuhan tidak boleh terjebak. The beauty of a single pearl. Suatu keindahan mutiara. Very few jewels in this world are as beautiful as a pearl. Karena tidak semua perhiasan itu seindah mutiara. But that pearl, I don't know whether you know where it came from. Aku tidak tahu dari mana kamu tahu mutiara itu sumbernya. The animal, the oyster, Itu tuh dari kerang. a single grain of sand somehow etched its way or made its way in to the oyster shell. Jadi itu seperti sumbernya tuh dari suatu pasir yang masuk ke dalam cangkang kerang itu. And that grain sat there, and the oyster, which is an animal by the way, began to feel discomfort and irritation and pain. Dan saat pasir itu masuk ke dalam kerang itu, tubuh kerangnya, itu tidak nyaman. Dia merasa tidak enak, sakit. Having no arms or way to expel that grain of sand out, it decided that the quickest, the easiest, the best way is to take a little bit of the inside of the shell and to allow it to coat the sand to soften its edges. Karena dia tidak punya tangan, dia nggak bisa mengeluarkan pasir itu. Jadi cara paling cepatnya ada mengambil suatu bagian dari kerangnya dan menutupi pasir itu. That still didn't have its desired impact or effect, so it continues the process, coating it upon coating it upon coating it. Dan mungkin rasa sakitnya masih sana. Jadi dia mulai terus tetap menutupinya terus. Eventually the oyster is lifted from the water, Sampai suatu hari kita mengambil kerang tersebut, opened, and there a beautiful pearl. kita buka, kita lihat sudah menjadi suatu mutiara. But let's never forget that from the oyster's perspective, the beauty of that pearl was bought in pain. Memang buat kita itu indah. Tetapi bagi kerang itu, It's not fair. Why do I have to go through what I went when all the other oysters get it so easy? mutiara itu dihasilkan dari suatu rasa sakit. Kenapa aku harus melalui itu saat kerang-kerang lain gak mengalaminya? Sometimes it's the most beautiful things in life that come through trial. Terkadang hal yang paling indah keluar dari suatu pergumulan. So don't wallow in it. Jadi jangan kamu tepat terjebak, tenggelam dalam rasa itu. Don't waste your effort and your energy thinking about it. Jangan habiskan tenagamu hanya untuk berpikir demikian. Think in the higher way. Pikirkan hal yang lebih tinggi. Number 3, Poin ketiga, life may not be fair, hidup mungkin tidak adil. but that doesn't mean that life can't be cherished and enjoyed right now. Tapi bukan berarti hidup tidak bisa dihargai dan dinikmati. I saat need a ini. volunteer. Anyone want to volunteer? Aku butuh volunteer. Ada yang mau volunteer? Lift your hand. Ayo angkat tangan volunteer. Ayo, I want to sukarelawan. volunteer someone else. There we go, Harry. Saw your Duduk. hand. Come down here. Okay. I need a second volunteer. Aku butuh satu lagi sukarelawan. Shyla, come on. Saw your hand real fast. Good job. Ayo Sheila. Come on, Shyla. Give her a hand. Give Harry a hand. Come on. Ayo berikan tepuk tangan bagi mereka berdua. You know, we need to try to learn to see the bright side Kita harus melihat suatu sisi yang lebih indah in everything and in every situation. dalam setiap hal, dalam setiap situasi. Harry, Hari, do you like coffee? kamu suka kopi? I love coffee. How much do you like coffee? Really love coffee? Seberapa kamu suka kopi? Yes, but less than Jesus. All right. Go and buy yourself a coffee. Oh, belilah dirimu kopi. Give him a hand. Stay there a minute longer. Shyla, Sheila, do you love coffee? kamu suka kopi? Not really. Nggak suka. Okay, we'll ask you in a minute. Kami akan Are you bertanya. happy? Kamu senang nggak? Are you happy you got blessed? Senang nggak dapat berkat? What kind of coffee are you going to buy? kopi Flat apa? white. Flat white. Anyone else like flat whites? Few of you? Not really? Okay, you're the odd one out here tonight. Not popular. How happy are you? From 10? Yeah. 9? Good. Nine. As you should be, right? You just got blessed. Dia baru diberkati, dia harusnya senang dong. Shyla doesn't like coffee though. Shyla, do you like bubble tea? Yes, I do. Dia suka bubble tea. How much do you like bubble tea? Seberapa dia suka?
less than Jesus. Ah, she's learning. Good job. Oke. All right, go and buy yourself 5 bubble teas. Oh. Belilah dirimu 5 bubble tea. Are you still happy, Harry? Still happy. Why? Apa kamu tetap senang? Because before I don't have, now I have. Still, I got it. $10. But you could have had 50. If you put your hand up second, Doesn't matter. okay, Oke. good. Enjoy your coffee. Nikmati kopimu. Coffee goes up. He's happy. Dia tetap senang. He's happy, so I'm happy. Dia tetap senang, jadi aku senang. You know, I think sometimes the attitude is shown so well with how we respond to the good things and the bad things that come into our lives. Terkadang sikap kita itu yang membuat kita meresponi situasi kita. Life may not be fair, Hidup belum tentu adil, but I'll tell you what, even in the unfairness, we can choose to cherish and enjoy the life before us. di tengah ketidakadilan itu kita masih tak bisa memilih untuk bahagia. How many times have we heard from others or maybe from ourselves the words, life sucks? Berapa dari kita suka Well, that's berkata hidup suram? Is it a workplace conflict, a relational conflict, a financial situation? Is it a health issue? Is it a chronic disease? Well, life sucks sometimes. Dan kita tidak tahu tentang apa itu, apakah masalah kesehatan, masalah tempat kerja, masalah finansial, masalah keluarga, apapun itu. Kita berkata hidup ini suram. But if you're a child of God, Tapi kalau kamu anak Tuhan, those 2 words don't belong in your mouth. hal itu tidak sepantasnya di mulutmu. Erase them from your vocabulary now. Hapus dari kamusmu. Yes, you may hear them. Ya mungkin kamu mendengar orang Yes, it berkata may demikian. fill your work environment. Get rid of it. It doesn't belong. Mungkin bahkan nyata di tempat kerjamu, tapi kamu jangan Life's mengatakan hal not itu. fair, but it's still to be enjoyed, Hidup memang tidak adil, tapi kamu masih bisa menikmatinya. cherished. How many times we heard the words, I hate. Berapa kali orang berkata, aduh aku benci. I hate driving in traffic. Aku benci nih di tengah macet. I hate doing the laundry, the cleaning. Aku benci banget untuk beresin baju laundry. I hate getting up on a Monday. Aku benci bangun pagi. I actually love Mondays. Mondays are the best day. Aku suka hari Senin hari terbaik. I hate the way I look. Aku tidak suka, aku benci You know, banget dengan If penampilanku. we're not careful, these words begin to form a place inside of us, and they begin to become the very foundation upon which we begin to discern or think life's not fair. Kalau kita tidak berhati-hati, ini menjadi suatu pola pikir, tolak ukur, menjadi fondasi di mana kita menilai hidup. How on earth are we supposed to enjoy life Bagaimana kita bisa menikmati hidup if we're kita? constantly saying that we hate it and that it sucks? Kalau kita setiap kali berkata, oh, aku benci ini, aku benci itu, hidup suram. Learning to enjoy life doesn't mean that we're sitting waiting for a problem-free utopia. Jadi untuk belajar menikmati hidup bukan menunggu situasi jadi kayak surga. Let me ask really clearly, what do you love about your life right now? Jadi aku mau tanya, apa yang kamu suka tentang hidupmu sekarang? Seriously, write them down. Think about it. What do you really love about your life right now? Pikirkan, tuliskan, renungkan. That's worth cherishing. Itu sangat penting untuk kamu hargai. I love the fact that Jesus is on my side. Aku bahagia karena Tuhan Yesus ada di membelaku. I love the fact that I don't have to fear death. Aku senang karena aku tidak perlu takut kematian. And I don't have to fear what other people think Aku tidak perlu takut apa or yang orang what they pikirkan. say. Apa I yang only orang care what Master says. Aku cuma perlu peduli apa yang Tuanku katakan. I love the fact Aku that even senang. when things are tough and even when month to month or week to week it seems I don't know the way, that I serve a God who makes a way. Aku bahagia karena meskipun di tengah hal-hal di mana aku tidak tahu jalannya, Tuhan membukakan jalan bagiku. In a season when interest rates are rising, some of you that's good. Your savings are getting more. Some of us who have loans, it means we pay more. Bagi kalian yang mungkin ada tabungan, sekarang bunga bank lagi naik. Bagi kalian mungkin kalian senang. Bagi kita yang punya utang bank, tidak enak. And we can still say, God knows, God understands, God has a way. Tapi kita tak bisa berkata, Tuhan Amen. mengerti, Tuhan punya jalan. I love God, I love my life, I love my wife, Aku suka pada Tuhan, aku suka hidupku, aku suka pada istriku. my kids, my family. Anakku, keluarga aku. I love the fact that it was a bright, beautiful, blue, sunny day today. Aku senang langit biru hari ini. I love life. Aku senang hidup ini. I love the ministry.
Aku senang dalam I pelayanan. love changing lives. What do you love? Aku senang untuk mengubah hidup orang. If Apa you yang kamu can't sukai? learn to focus on the things you actually love, most of the time you end up focusing on the things you don't. Karena kalau kamu tidak bisa belajar memfokuskan diri pada hal yang kamu suka, kamu akan memenuhi dirimu dengan hal yang kamu tidak suka. Find the bright side. Lihat sisi yang lebih indah. Often, difficult seasons are necessary for the good seasons to come. Terkadang istilahnya masa-masa sulit itu penting untuk kita bisa menikmati masa-masa indah. There's a seed time, Ada masa benih, and then there's a waiting time, saat kita menabur a benih itu process ada time, a waktu tilling time, menunggu, waktu mengolah tanah, and then there's a harvest time. dan ada waktu untuk memanen. If the farmer never sows, Kalau pemanen tidak pernah menabur, the farmer never reaps. pemanen tidak pernah menuai. But notice that the sowing is hard work, Tapi ketahuilah menabur itu tidak gampang. the tilling is hard work, Mengolah tanah nggak gampang. and then when the harvest comes, which is actually the joyful reaping season, it's more hard work. Saat memanen lebih susah lagi sebenarnya. But you never hear the farmer complaining about the hard work in the harvest time, do you? Tapi kamu tidak mendengar pemanen-pemanen istilahnya bersungut-sungut karena panenannya banyak. Because the whole way along the journey, they're focusing on the things they love. Karena di tengah prosesnya, mereka hanya fokus pada hal yang mereka sukai. We get to the end, and the psalmist tells us beautifully, Psalm 126 verse 3, the Lord has done great things for us, and we are glad. We don't need to wait to the end to say that. Dan di He's doing Mazmur- it every day. Dan di Mazmur 126 ayat 3 berkata, Tuhan telah melakukan perkara yang besar kepada kita, maka kita bersuka cita. So as unjust and unfair as life seems, Jadi sebagaimana hidup kelihatannya tidak adil, remember God's still doing good things for you. ingatlah Tuhan tetap melakukan hal baik untuk Cherish life, love life, hargai hidup, enjoy your everyday life. nikmati hidupmu. You've got a job, you can pay the bills, praise the Lord. Kamu punya pekerjaan, kamu bisa bayar tagihanmu, puji Yeah, but Tuhan. it sucks. I hate it. Mungkin kamu berkata, aduh tapi aku kesel, aku malas nih. Jangan Break katakan through itu. to the higher way. Pikirkan dengan pikiran yang lebih tinggi. Amen. Amin. Number 4. Poin keempat. Life may be unfair, but God, my rewarder, makes all things good in their time. Hidup mungkin tidak adil, tetapi Tuhan yang memberi upah akan membuat segala sesuatu menjadi baik di waktunya. Ecclesiastes 3:11 says, He has made everything beautiful in its time. Pengkhotbah 3 ayat 11, ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. When bad and unfair things happen, you got a choice. Saat hal yang tidak baik terjadi, kita punya pilihan. Either you let them destroy you, Biarkan pikiran itu merusakmu, like literally destroy you, stop you from like taking you out, memberhentikanmu dari maju, or you let them stop you from moving forward and you go into a life of bitterness or something similar, dan tenggelam dalam suatu hidup yang penuh kepahitan. or you let them strengthen you. Atau kamu biarkan hal-hal itu membuat kamu menjadi lebih kuat. It takes guts and maturity to let a trial strengthen us, to Karena- keep plodding through and pushing through, come out refined on the other side. Butuh suatu kedewasaan supaya kamu tuh bisa tetap biarkan situasi itu membentuk dirimu. But how many know that God is a promise keeper? Tapi percaya Tuhan yang setia pada janjinya. He's a miracle worker. Dia ada Tuhan yang memberikan mujizat. He's a way maker. Dia membukakan jalan. He's faithful to his word. Dia setia pada And he will always be faithful till the end. dan dia setia sampai Amen. akhir. Amin. Come on, amen? Amin. God is completely just. Tuhan adil. Okay, let me ask you a question. Aku mau bertanya. How many of you thought Harry handled the pain of seeing Shyla get more really well? Berapa dari kita berkata Dodo Did he do it well? mengatasi perasaannya dengan baik saat He dia did it melihat well, right? orang dapat lebih banyak? God is watching. Tuhan melihat. I'm watching too. Aku melihat juga. It's amazing how sometimes there's a season Dan terkadang cukup luar biasa saat ada suatu masa, and there's a test moment and there's a test process. ada suatu proses, And then in due course, all things come good. dan pada waktu yang tepat Harry. semuanya akan menjadi indah. Favor is yours. You got enough for 6 coffees today. Dan hari ini kamu bisa beli lebih dari 6 kopi. This is God, folks. Inilah Tuhan. We go through things and we go through with the right attitude, with the right spirit, with the right understanding, without that complaining, without the groping, without the moaning, and God knows when and how.
Dan saat kita lalui proses ini tanpa bersungut-sungut, tanpa keluh kesah, maka Tuhan akan melihat. You weren't expecting that, were you? Kamu tidak expect itu kan? Isn't that the best thing? Bukankah itu hal yang indah? When in life, we just do it the right way and we're not even focusing on the blessing, but that's the heart God's looking for, the one that He can trust, the one that He can He knows you ain't chasing the blessing, you're chasing the blessor. Dan di mana saat kita melakukan hal yang tepat, kita bahkan tidak punya suatu ekspektasi bahwa Tuhan aku mau ya berkatnya. Kita nggak punya perasaan seperti itu, tapi hati demikianlah yang Tuhan cari. Sehingga saat waktu yang tepat, saat kita melihat yang memberkati bukan hanya melihat berkatnya. It's only in turning towards the glorious King Saat kita memandangi Raja kita yang luar biasa itu. that we ever truly turn from the thoughts and the concepts of this world. Maka kita akan keluar dari pikiran dan konsep dunia ini. I'm telling you, church, Dan aku sampaikan hari ini true padamu. equality does not come through government regulation. Karena keadilan yang paling penting bukan keluar dari peraturan pemerintah. True equality does not come through the judicial system. Dan istilahnya peraturan yang paling penting itu bukan dari sisi hukum. True equality does not come through our parenting or in our workplace or anywhere in a worldly sense. Bukan dari sisi keluarga, bukan dari sisi tempat kerja, bukan dari semua itu. The only true equality comes from the one who is a faithful rewarder of those who diligently seek Him. Yang keadilan paling utama adalah yang dari Dia. Saat dimana kita mencari Dia. So stop complaining, Jadi berhentilah bersungut-sungut. start walking, Mulailah jalani. start praising, Mulailah bersuka cita. start living in integrity, Dan hiduplah dalam integritas. start tithing, Mulailah kamu bersyukur start melalui saving, kepuluhan. start serving, start doing all the things God called you and I to do. Mulailah melayani, mulailah melakukan apa yang Tuhan panggil kamu lakukan. And you're going to find that in the right time Dan and in Tuhan- the right place, Akan melihatmu di waktu yang tepat. God will lift you up and set you on a rock. Tuhan akan mengangkatmu. He's a master at it. Dialah yang luar biasa. Never fails. Tidak pernah gagal. Come on, musicians. He knows the right time to bless you. Dia tahu waktu yang tepat untuk memberkatimu. He knows the right time to promote you. Dia tahu waktu yang tepat untuk mempromosikanmu. He knows the right time to release you from that pain. Dia tahu waktu yang tepat untuk memberikan kelegaan bagimu. He knows when to reveal Himself to you. Dia tahu kapan waktu yang tepat untuk menunjukkan dirinya padamu. He knows when the greatest breakthroughs will be the greatest breakthrough. Dia tahu hal terobosan yang paling besar akan tiba waktunya. He knows it all. Dia tahu semuanya. So I'm going to encourage you tonight Jadi hari ini aku mau menyemangati kita semua to di sini. identify or spend some time to identify Ambillah waktu. some areas of your life where you've been wallowing in the mud. Area apa dalam hidupmu yang kamu selalu bersedih di dalamnya. Life's not fair. Kamu berasa kok tidak adil. No, it's not. Enggak, itu tidak demikian. But God is just. Tuhan adil. God is always good. Tuhan selalu adil. God's word always works. Dan firman Tuhan akan selalu bekerja. God always makes a way. Dan Tuhan selalu buka jalan. I don't need to wallow in life's unfairness. Aku tidak perlu bergumul dalam ketidakadilan. I can still cherish and enjoy life. Aku tak bisa menikmati hidup. Amen. Amin. Life's not fair, Hidup memang tidak adil. but God is still rewarding faith. Tapi Tuhan tetap Stand to your memberikan feet. upah bagi iman. Ayo mari berdiri. Hallelujah.